اینڈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ हेलो ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ हाँ बुझो सोचा ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਰਾਈਟਰਸ ਫੋਰਮ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰਾਮੂਲਾ, ਜਨਾਬ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਰਬਰਾਹ ਹਨ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਰਾਈਟਰ ਫੋਰਮ ਦੇ, ਜਨਾਬ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਕਵੀ ਹਨ, ਰਾਈਟਰ ਹਨ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਆਵਰ जितने भी शख्सियतें हैं उन सबको मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से वेलकम, खुश आमदीद और जी आया नु आखता हाँ। सो अगर मैं एक एक करके सबका नाम लूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए उस सूरत में ऐसा भी हो सकता है कि मुझसे कोई नाम ना लिया जा सके, रह जाए तो वो शख्सियत मुझसे नाराज़ हो जाएगी। इसलिए मैं आप सबको नाम लिए बगैर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ और इस सभा में आपको वेलकम करता हूँ। आज के इस दौर में जबकि भागम भाग की ज़िंदगी है, हर आदमी को किसी न किसी मसरूफियात में वो उलझा रहता है और आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला है और आप आज इस सभा की इस जो कवि सम्मेलन हो रहा है इसकी रौनक बढ़ाने के लिए आप तशरीफ लेके आए हैं। हम आपके कदम कदम का स्वागत करते हैं, आपको वेलकम करते हैं, जी आयनु आखते हैं। सो चूँकि हमारा मिला जुला आज ये प्रोग्राम हो रहा है, तो चूँकि बात यह है कि हम जहाँ रहते हैं ये सरजमीन हमारी सांझी है, ये आसमान हमारा साझा है, ये विरासत हमारी साझी है, तो क्यों ना हम साझे तौर पे आके अपने जो शोरा हजरात हैं, जो हमारे कवि सज्जन हैं, उनको हम मुश्तरका तौर पे एक मंच प्रदान करें और एक मंच पे साझी आवाज़ उठे, जो दिल की आवाज़, जो हमारी रूहानी, जो हमारी जिस्मानी, जो हमारी सोच है, जो हमारे वलवले हैं, उनका इजहार हम मिलके क्यों ना करें। सो इस जो कोशिश में आज हम लगे हैं, और मैं सबसे पहले तो रशीद साहब का और उनके साथियों का, खास करके मुश्ताक किरवानी साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन लोगों की बदौलत ही मैंने एक आइडिया उनके सामने रखा और उन्होंने इस आइडिया को लब्बैक कहा और बहुत ही कम अरसे में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। और आज मुझे लगता है कि ये हाल छोटा पड़ रहा है। इंशाअल्लाह खुदा की मेहरबानी, रब दी मेहरबानी नाल हम आगे, जैसे कि कल रशीद साहब से बात कर रहे थे कि हमारा अब चूँकि सर्दियों का मौसम आ रहा है, हमारा ख्याल है और प्लान है कि हम अगले साल, ये कह रहे थे कि हैदराबाद से एक शायरा है, बड़ी मशहूर शायरा है, और यूपी के कुछ शोरा हजरात को और आप पंजाब के कुछ शायरों को और श्रीनगर जम्मू से भी शायरों को, पंजाबी शायरों को बुलाएं, हम एक मेगा प्रोग्राम करेंगे। सो इंशाअल्लाह बशर्त जिंदगानी और इसको अबली जामा पहनाया जाएगा। मैं शुक्रिया जनाब। और ये भी कहा गया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो स्पॉन्सर करेंगे और स्पॉन्सर करने की जिम्मेवारी भी वो लेंगे। तो जहाँ तक पंजाबी ज़बान की बात है और पंजाबी ज़बान में जो शायरी है,
खासकर बीच बीच में मुझे पंजाबी में बोलना पड़ेगा। हाँ कोई बात नहीं। तो क्योंकि पंजाबी ज़बान ऐसी ज़बान है जो अगर कोई बोल ना पाए लेकिन समझ जरूर जाए, समझ में आ जाती है। सो कविता जड़ी है वो एक साहित्य की एक ऐसी सिनफ है कि जेड़ी इंसान की जिंदगी में बड़ी जरूरी है और इंसान की जिंदगी नू बदल के रख देती है। आप दे वलवले सामने आते हैं। सो कश्मीर विच कविता की जिहड़ी जो पिछोकड़ है बड़ा पुराना है। बादशाह के टाइम दे विच 1423 ईस्वी उस वेले इत्थे बहुत सारे पंजाबी लिखारी आए और रहंदे भी रहे और पंजाब तो अपना विरसा नाल लैके आए। फिर मनुखता दे रहबर धन गुरु नानक साहब जो सन 1517 विच इत्थे आए अते इत्थे आके इस धरती ते आप जी ने मारू सोहले महला पहला दी बाणी अते होर बाणियां उन्होंने इत्थे जो है वो रचियां। और क्योंकि आप सारे जानते हो कि जिन्ने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो काव्य रूप विच रचे गए हैं। सो कविता नूं गुरु नानक दी देन है। जिन्नियां भी धार्मिक पुस्तकां हैं वो ज्यादातर काव्य रूप विच लिखियां गईयां हैं। सो इस करके कविता इतनी अहमियत रखती है। सो कविता का जो आधुनिक रंग है असें आधुनिक समय की गल करिए तो कश्मीर दे विच बहुत सारे लिखारी काम करते आए हैं। और क्योंकि असी बारामूले बैठे हाँ, बारामूले दे विच सानू फख्र है कि इस धरती विचों कुछ ऐसे लाल पैदा हुए हैं जिन्हां विचों स्वर्गीय सरदार हरबंस सिंह जी आज़ाद सबका मंत्री जम्मू कश्मीर, डॉक्टर राम सिंह जी आज़ाद, करण सिंह सतवंत, सरदार बीकम सिंह राही, हास रस के बादशाह सरदार सुमेर सिंह मस्ताना जी ये हुए हैं। अते मौजूदा जो चूँकि संसार फानी तो चले गया हैं, आज की डेट में साढ़े कोल बहुत अच्छे राइटर हैं जिन्हां विचों के डॉक्टर रिशपाल सिंह बाली जिन्हां ने 13 नावल जिन्हां दे विच आ चुके हैं पाठकों कोल अते अजे भी उन्हां कोल काफ़ी समग्री मौजूद है। सो कोशिश है कि उन्हां दी समग्री जल्द तो जल्द छप के पाठकों तक पहुँच जाए। करण सिंह सतवंत की भी कुछ समग्रियां छपी है, वो भी साड़ी कोशिश है सभा दी कि वो भी छप के पाठकों तक पहुँचाई जाए। उन्होंने तो अलावा साडे जोगिंदर सिंह पांधी, साडे करण सिंह जी तालब, महेंद्र सिंह रिखी, गुरनाम सिंह अर्शी, सुरिंदर सिंह सोढी वर्गे होर कई लोग हैं जो ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ जुड़े हैं ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀ कोशिश जारी है। साड़ी एक बच्ची है रविंदर कौर जो बहुत अच्छी कविता लिखती है ਅਤੇ मैं आप जी ਨੂੰ ਇਸ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ खुशी प्राप्त कर रहा कि ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। मैं स्वागत करता हाँ सरदार जगदेव सिंह जी साबका प्रेजिडेंट। मैं स्वागत करता हाँ सरदार करण सिंह जी जो जिन्हों की मेहरबानी अपना जिन्हों ने बहुत ही कीमती समा सानू दे के नवाजा है। सरदार हकीकत सिंह जी, सरदार जंगपाल सिंह जी, सरदार भूपिंदर सिंह जी, जिन्हें भी सारे वीर आए हैं साढ़े सदे थे उन्होंने सारे का मैं स्वागत करता। उत्तम सिंह जी और जिन्हें भी साढ़े मीडिया के वीर आए हैं सारे का स्वागत करता हाँ। आप ज़्यादा समा ना लैंदा होया मैं अगली कार्रवाई लई ये जो है तो जहाँ जम्मू कश्मीर पंजाबी साहित्य सभा और बारामूला राइटर्स फोरम ने मुश्तरका तौर पर इनेकाद किया है आज के इस प्रोग्राम। तो आज के इस प्रोग्राम के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी ये कोशिश रही है कि जितने भी यहाँ लैंग्वेजेस हमारे मुल्क में खासकर हमारी इस यूपी में बोली जा रही है हम उनके लिए उनके फरोग के लिए दावत देता हूँ कि वो भी साहब को दावत देता हूँ कि वो भी ऐवान सदर में तशरीफ। इस नशस्त में यहाँ जो
प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के सिलसिले में मैं मोहतरम गुरनाम सिंह जी को और इंशा मकबूल को दावत देता हूँ कि वो प्रोग्राम की कार्रवाई। We both welcome you. We both welcome you all to this historic session in which Baramulla Writers Forum has collaborated with Punjabi Sahitya Sabha to bring you all together in this multilingual literary event. This program is actually Writers Get Together, and we thank all the organizers of this event to bring all the like-minded people together here. We pay our gratitude to the library administration for their immense support. Up to you, please. Thank you. Honorable मेरे माननीय सरदार परमजीत सिंह जी, अब्दुल भट्ट साहब, आमिर बशीर साहब, मैं गुरनाम सिंह अर्शी जनरल ਸਕੱਤਰ पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਬਾਰਾਮੂਲਾ, पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਤੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਰਾਈਟਰਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ हेतु ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मैं अगले प्रोग्राम के लिए मेरे सहयोगी इंशा नूं बेनती करांगा कि वो अगली कार्रवाई चलाओ। I have some few Punjabi lines written by Amrita Pritam, and she said, मैं तेनू फिर मिलांगी किथे किस तरह पता नहीं, शायद तेरे तकरीर की चिनक बन के तेरे कैनवस पे उतरा, या भोरे तेरी कैनवस के उत्ते एक रहस्यमय लकीर बन के खामोश तैन तक की रवन, या घोरे सूरज की लो बन के तेरी रंगा विच गुजारा, या रंगा की अबावा विच बैठ के तेरे कैनवस को आलांगी, पता नहीं किस तरह किथे पर तैनू जरूर मिलांगी। I request Sulinder Singh to come up to the stage and deliver his welcome speech. Thank you very much. चीज है इस मुशायरे में बाज़ाब्ता तौर दिख रही है। मैं बेनती करांगा आप जी का ज्यादा समय ना लेते हुए सरदार मंगल सिंह जी जुगनू, प्रधान जम्मू कश्मीर पंजाबी साहित्य सभा श्रीनगर, एक अच्छे शायर ने सरदार मंगल सिंह जी जुगनू आके अपनी ताज़ी रचना आप जी के नाल साझी करनगे। सरदार मंगल सिंह जी जुगनू का कम पड़ जाती है। अच्छी बात है, दिल खुश हुआ यहाँ आकर आप सबका दीदार किया तो मज़ा आया। सुना जी, तो मैं अपनी पंजाबी की छोटी सी कविता आपके सामने पढ़ूंगा। उस कविता से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं उर्दू के 2-3 शेर आपके सामने रखूँ, अगर इजाज़त हो, क्योंकि यहाँ इन्होंने बड़ी पाबंदी लगाई हुई है। तो जब तुम सा कोई शख्स देखता हूँ, जब तुम सा कोई शख्स देखता हूँ, मैं उर्दू में अपने आप को शायर नहीं कहता, कभी कभी कलम से कुछ लिख लेता हूँ, लकीरें खींच लेता हूँ। जब तुम सा कोई शख्स देखता हूँ, हवाओं में तेरा अक्स देखता हूँ। सदियों से जो खा खा के ना भरा, सदियों से जो खुदा का दिया वो नफस देखता हूँ। क्यों उतर ना सका उनकी सीरत में मैं, क्यों उतर ना सका उनकी सीरत में मैं, अपने में छुपा कोई नुक्स देखता हूँ। हर मोड़ पे मोड़ बदलना, हर मोड़ पे मोड़ बदलना, जमाने का अजब में रक्स देखता हूँ। बढ़िया, ये 3-4 शेर आपकी नजर किए। तो मैं पंजाबी कविता की तरह आता हूँ। कबरां तो देने लो, कबरां तो दीवे चुरांदे ने लोग, चोरी ले जाते हैं। कबरां तो दीवे चुरांदे ने लोग,
ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਦੀਵੇ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇੰਜ ਘਰ ਆਪਣੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ। ਕੋਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਕੋਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨੂਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਕੋਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨੂਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ। ਕਿਰਦਾਰੋਂ ਸਖਣੇ ਗੁਫਤਾਰ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀ, ਕਿਰਦਾਰੋਂ ਸਖਣੇ, ਕਿਰਦਾਰੋਂ ਸਖਣੇ ਗੁਫਤਾਰਾਂ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਦੀਵੇ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇੰਜ ਘਰ ਆਪਣੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ, हितां दे राखे, अपनी गर्जों के राखे। फर्जां तो दूर हितां दे राखे, हस खचरे हासे तुर जांदे ने लोग। अगला शेर सुनना। अपनियां रज रज ऐश करन, अपनियां मेरी अपनी बेटी, अपनियां रज रज ऐश करन, बगानियां धीयां जलांदे ने लोग। अपनियां रज रज ऐश करन, बगानियां धीयां जलांदे ने लोग। अगला शेर सुनना। होरां दे ऐब गिण गिण के, होरां दे ऐब गिण गिण के, अपने कज लकांदे ने लोग। होरां दे ऐब, माफ कर, मुझे उम्मीद है कि माफ करेगा कोई किसी के साथ ये मुंसिब हुआ। धर्म नू पौड़ी वांग वरत, धर्म दीन को हम सीढ़ी बनाते हैं। धर्म नू पौड़ी वांग वरत, सियासत चंगी चलांदे ने लोग। कबरां दीवे चुरांदे ने लोग, इंज कर अपने सजांदे ने लोग। आखिरी शेर है। मेरी मेरी दकियांत खाली हथ तुर जांदे ने लोग, इंज कर अपने सजांदे ने। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। अलमारी की शीशों से बड़ी हसरत से तकती है, महीनों मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। एंड नाउ आई वेलकम रशीद कानसपुरी साहब टू नरेट मेनिस खाबस रावस्ताद। बार बार मैं यहाँ पे बारामूला राइटर्स फोरम, बारामूला राइटर्स गिल्ड और दूसरे तंजीमों, आदमी तंजीमों को कहता था कि भाई ज़रा ऐसा कोई काम कीजिए कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पे आए, सब जितने भी हमारे यहाँ पे। मैं दोनों तंजीमों के सरबराहों को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने दोनों कम से कम जितने भी हमारे यहाँ पे राइटर्स हैं उनको आज बुलाया यहाँ पे। अगरचे जगह कम मिल रही है तो, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आइंदा जो हमारा प्रोग्राम होगा तो वो उसमें जगह भी काफ़ी होगी और काफ़ी लोग भी उसमें शिरकत करेंगे। एक बार फिर इन सब लोगों का, दोनों तंजीमों के सरबराहों का शुक्रिया। तो एक इल्तिजाई नात है। शुस्ब उम्मीदवारे वसालत या रसूल, था तमंग नसीजाबत या रसूल। शुस्ब उम्मीदवारे वसालत या रसूल, था तमंग नसीजाबत या रसूल। मुअजिज़ा शक्ल कमर नक़तुल हजर, मरहबा शाने रिसालत या रसूल। मुअजिज़ा शक्ल कमर नक़तुल हजर, मरहबा शाने रिसालत या रसूल। छुस गदागर डेढ़ तलदार हलम, नजरी रहमत करनायत या रसूल। छुस गदागर डेढ़ तलदार हलम, नजरी रहमत करनायत या रसूल। रोज़े माशर छम
چومنے کا پروات غم نظر تل چون شفاعت یا رسول روز معاشر چومنے کا پروات غم نظر تل چون شفاعت یا رسول زندگی مز بندگی میں کر نزا چھم ندامت یا رسول زندگی مز بندگی میں کر نزا چھم ندامت یا رسول چھس گناہ گارا بوسیاں شرمسار برات شم چون شفاعت یا رسول چھس گناہ گارا بوسیاں شرمسار برات شم چون شفاعت یا رسول چھس گومت کل زور منگن ما چھم تگان وہند تم لفظن فصاحت یا رسول چھس گومت کل زور منگن ما چھم تگان وہند تم لفظن فصاحت یا رسول آولنی چھم ناوام زہن ژوپٲرۍ بُٹھ لگم دم حظ شجاعت یا رسول آولنی چھم ناوام زہن ژوپٲرۍ بُٹھ لگم دم حظ شجاعت یا رسول زانڈ زلت کاستم چھس روزیا بخشتم روز قیامت یا رسول زانڈ زلت کاستم چھس روزیا بخشتم روز قیامت یا رسول روز معاشر بس گژھُم دیدار چون سۭتۍ ہٮ۪تھ شاہِ ولایت یا رسول ولایت یا رسول یم ارتجائی نعتُک ٲخری شعر چھُ چھُے رشیدس چانہِ دیدارُک تماہ چھُ صاحبِ نوٗرِ بصارت یا رسول چھُے رشیدس چانہِ دیدارُک تماہ چھُ صاحبِ نوٗرِ بصارت یا رسول چھُس امیدوارِ وصالت یا رسول تم منگنس اجابت یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ بڑی مزائی ہے یار برداشت کریں گے صاحب ننگے سر تے بال لے آویں تا منا میں موڑ کے پہلے سال لے آویں تا منا میں جگنو جی سن دیو ننگے سر تے بال لے آویں تا منا میں موڑ کے پہلے سال لے آویں تا منا میں چولہے ہوتے لاکے ہڈی لکڑ دی چولہے ہوتے لاکے ہڈی لکڑ دی گال کے اپنی دال لے آویں تا منا اس کڑک دے پکدے سورج کو لوں کیڑے سورج کو یہ جڑا پکدا باہر اس کڑک دے پکدے سورج کو لوں چٹ کا اپنا پھال لے آویں تا منا اس کڑک دے پکدے سورج کو لوں چٹ کا اپنا پھال لے آویں تا منا میں پنڈ وچ بجدی اس سہانی بجلی دی کیڑی بجلی یہ تھا نا جڑی پنڈ وچ بجدی پنڈ وچ بجدی اس سہانی بجلی دی شہری جے کر تال لے آویں تا منا میں پنڈاں دے او بیٹھے جرگے سارے پنڈاں دے او بیٹھے جرگے سارے شہرے اپنے نال لے آویں تا منا میں اوکھے ترکھے ترشے پہاڑاں اوپر اوکھے ترکھے ترشے پہاڑاں اوپر چار کے اپنا مال لے آویں تا منا میں ٹگے بکری پارو پنڈ دے ٹگے بکری پارو پنڈ دے جے بازارے نال لے آویں تا منا میں لوڑکا کو کافا تی جے کر چلی جی اتنا کو کافا تی لوڑکا کو کافا تی جے کر سونی تا میوات لے آویں تا منا تا لاسٹ شہر ہے تے لڑدے سب دے منہ بچو کیڑے سب دے کیڑے لڑدے ہون
लड़ते सबते मुंह बिचू खसका जेका लाल ले आवे तामन्ना अंगे सिरते बाल ले आवे तामन्ना में मोड़ के पहले साल ले आवे तामन्ना का ये जो कसीरुल सानी मुशायरा जिसका आयोजन यहाँ पे किया गया है, ये हिस्टोरिकल है मेरे हिसाब से, क्योंकि बड़े अरसे बाद ऐसा काम हुआ है। मैं आप सबकी नुक्ते निगाह में एक बात बता दूं कि यहाँ खासकर बारामूला जिला में हमें जगह नहीं मिल रही है। ये हमारे लिए बदकिस्मती की बात है कि हमारे जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं उनके लिए जगह नहीं मिलती है। कभी हम डिग्री कॉलेज वालों के पास जाते हैं मिलते हैं करने के लिए, कभी वुमेन्स कॉलेज वालों के पास जाते हैं मिलते हैं करने, कभी कहीं जाते हैं कभी कहीं जाते हैं। लेकिन मैं अपनी ओर से, अपनी सभा की ओर से डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने आज इस प्रोग्राम के आयोजन के लिए हमें ये जो हाल है छोटा सा ये मुहैया किया है। हम इनका फिर से शुक्रगुजार करते हैं। और आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए हमने ये आज एक अलग सा रंग बनाने का सोचा है, एक अलग रंग बनाने का असी फैसला लिया है। पहले हम ये करते थे, अगर ये कसीरुल सानी मुशायरे में उर्दू, कश्मीरी या पंजाबी हो, उन्हें अलग अलग करते थे। लेकिन हमने आज ये गुलदस्ता जो है ये एक ही जगह पे सजाया है, इसमें हर एक रंग दिखना चाहिए। और इसलिए आप इसको बर्दाश्त करेंगे, मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा कि हम उर्दू, कश्मीरी और पंजाबी के जो शोरा हजरात हैं उनको एक साथ ही चलाएंगे और मजे लेंगे हर एक भाषा के। और हम चाहते हैं कि आप इसका आनंद लें। मैं सबसे पहले बेनती करूंगा, मेरी गुजारिश है, सब तो पहला लालदीन शाकर जी क्यों अपनी जड़ी रचना है वो आके पेश करन। लालदीन शाकर और मेरी So I was very much impressed when शायद शाकिर साहब है उनका नाम, तो इन्होंने बोला कि हम पोइट्स में एक चीज़ होती है, हम ये कंसिडर करते हैं कि आधे हाई ब्रोज होते हैं और बाकी लो ब्रोज होते हैं। एंड मैं बहुत क्यूरियस हो गई इस बात को लेकर और घर जाके मैंने गूगल किया ये क्या है, ये एक ऐसे है किसी ब्रिटिश राइटर का। और इन्होंने अपनी डेफिनेशन बोली, उनकी बोला कि जब हम इस जर्नी में होते हैं राइटरशिप के, तो बोला कि कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं जो दूसरों को बहुत इंफीरियर समझते हैं। और मैं बहुत मतलब वो इट वाज वेरी मच इंट्रिगिंग फॉर मी कि क्या ऐसा होता है, लेकिन बहुत होता है हमारी सोसाइटी में और पोइट्स में ही ज़्यादातर देखा जाता है। सो मैं ये चाहूँगी कि हम जो इस वक्त सारे मिल के हैं, हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। आप बड़े हैं, हम छोटों को अप्रिशिएट करें अगर हमें गलती भी हो जाए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। अब मैं दावत देती हूँ रज़ाक जहामी साहब को, वो यहाँ पे आए और अपना पोइट्री नरेट करें। थैंक यू। न आश है मजहब न आश है दीन, अगर न ये है नबी नाज़नी। न आश है मजहब न आश है दीन, अगर न ये है नबी नाज़नी। न आश है सुकून तो न आश है चैन, अगर न ये है नबी नाज़नी। न आश है सुबूत न आश है शाम, अगर न तेम आश दिचा पैगाम। न आशे सुबूत न आशे शाम, अगर न तेम्याश दिचा पैगाम। सोच उन पाना सूर यासीन, अगर न ईह नबी नाज़नी। न आशे रातुल तो न आशे गाश, जानवर कट पखन कड़हन वाश। न आशे रातुल न आशे गाश, जानवर कट पखन कड़हन वाश। जबरील कट बुराकस पोर है जीन, अगर न ये है नबी नाज़नी। न आशे जहाँ में रज़ाकन ये ये बूझ, दम दम तेम नबियस दुरूद सोज। शौक सान छम वजा लोलच बीन, अगर न ये है नबी नाज़नी। न आशे मजहब तो न आशे दीन,
अगर न ये है नबी नाज़नीन। हम क्या चाहते हैं, जो हमारी एकता है, यूनिटी है, भाईचारा है, उसके कुछ बोल के मैं अपनी कौम शुरू करूँगा। जी करदा एक कविता लिखा, जी करदा एक कविता लिखा, कलम फड़ नौवें हरफ लिखा, कलम फड़ नौवें हरफ लिखा, ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ, ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ, ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂ। ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਵਾਂ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ। बहुत अच्छा। आप साहब की भी ऐसी तमन्ना होगी। तो दूसरी जो मेरी कविता है उसका नाम है दीवा। तो ऐसे ही कुछ बोल है। दीवा हर दीवा बलदा लो देंदा, हर दीवा कुछ साडी सुन, कुछ अपनी कह, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਨਾਹਤ ਦੀ ਧੁਨ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਤ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਫਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਫਾ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਸੁਣ, ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਕਹਿ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਉੱਗਦਾ, ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਉੱਗਦਾ, ਇਹਦੀ ਮਹਿਕ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਹਿਕ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਗਣਾ ਸਿੱਖ ਸਜਣਾ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਗਣਾ ਸਿੱਖ ਸਜਣਾ, ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਨ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਬਹਿ ਸਕਣਾ, ਕੁਝ ਬਾਤ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਸਕਣਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜੋ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਸਕਣਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਥ ਜੋ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਦੀਵਾ ਬੰਦਾ ਲੋ ਦਿੰਦਾ, ਹਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚਾਨਣ ਕਰਦੀ। ਚੰਗੀ ਇੰਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇੰਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਪੇਜ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੇਬ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸਮਾਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਨ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਭੇਦ ਅਨੇਕ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਣਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਦੁਨੀਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਝਗੜਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਬਾਤ। ਰੋਮੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, हे ਖੁਦਾ, ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਹਿਮਤ, ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਹੋਵੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸਦਾਚਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਦੁਰਾਚਾਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। तो आप जी ने उन्होंने ताज़ी रचना सरवण की है। मैं रोमी जी तो बाद बेनती करांगा खालिद हुसैन तरन्नुम से गाऊं या ऐसे? आपकी चॉइस। हम हर हाल में सुनेगा आपको। विच कतारा उम्र बीतदी, शहर तेरे विच सारी ना वेड़े ना छत्ता रहियां, एक बुआ एक बारी विच कतारा उम्र बीतदी,
ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਏ ਨਾ ਵੇੜੇ ਨਾ ਛੱਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਬੂਆ ਇੱਕ ਬਾਰੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਰਾਹ ਤੱਕਦੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਉਡੀਕਾਂ ਬਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਮੰਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਲੇਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਕੋਈ ਨਾਰੀਏ ਪੀੜ ਖੜੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੜੇ ਉਦਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰਦਾ ਫੂਕਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਅਜੇ ਨਵਾਰੀ ਪੰਜੀ ਗਜ਼ ਵਿੱਚ 2.5 ਮੰਜ਼ਲਾ ਪੰਜੀ ਗਜ਼ ਵਿੱਚ 2.5 ਮੱਲਾ 2.5 ਮੰਜ਼ਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿਰੀ 5 ਗਜ਼ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰੀਸ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਡੀ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਕਰਕੇ ਰੀਸ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਡੀ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਰਕਮ ਉਧਾਰੀ ਪਿੰਡ ਜਾਵਣ ਤਾਂ ਚੋੜੇ ਓਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਪਿੰਡ ਜਾਵਣ ਤਾਂ ਚੋੜੇ ਓਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਬੂਟ ਤੇ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਸਪਾਰੀਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੂਟੀ ਤੇ ਸੀਵਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖਿਚੜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੂਟੀ ਤੇ ਸੀਵਲ ਆਪਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖਿਚੜੀ ਨੇ ਵਾਂਗ ਰਬੜ ਦੇ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਬੇਮੌਸਮ ਤਰਕਾਰੀ ਹੈ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਨਾਹ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੇਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਬੇਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ रशीद साहब अर्ज कर रहा हूँ और अपने देखिए सब्ज पत्ते दी खामोशी सब्ज पत्ते दी खामोशी खुश्क पत्ते दी खनक नू देख ले जयपाल सिंह जी अर्ज है
ਸਬਜ਼ ਪੱਤੇ ਦੀ ਖਮੋਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ਕ ਪੱਤੇ ਦੀ ਖਣਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਢਲਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇ। ਦੁੱਧ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਲਕਾਰੀ ਰੋਂਦੇ ਦੀ ਸਿਸਕੀ ਦੇਖ ਲੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਸ਼ਾਮ ਢਲਦੀ ਦੇ। ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਚੱਲਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਲਹਾ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਚੱਲਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਲਹਾ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਹੁਸਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਗੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਕਤ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਗੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਕਤ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈ, ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈ। ਹਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਉਂਗਲੀ ਵਕਤ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਫੜ ਕੇ ਉਂਗਲੀ ਵਕਤ ਦੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਦਮੀ, ਫੜ ਕੇ ਉਂਗਲੀ ਵਕਤ ਦੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਦਮੀ, ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਹਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇ। ਬਿਨ ਨਦੀ ਦੇ ਤਰਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਗਰ ਮੁੰਡ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਨਦੀ ਬਿਨ ਨਦੀ ਦੇ ਤਰਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਨਦੀ ਮੰਗਦੀ ਸਹਾਰੇ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਲੱਗਦਾ ਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੱਗਦਾ ਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਵਰਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋਈ ਏ। ਲੱਗਦਾ ਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਵਰਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋਈ ਏ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੁਟਲਤਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਧਾਰੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬਰ ਸਿਦਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਮੁਲਕੋਂ ਬਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਮੁਲਕੋਂ ਬਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਦਾਵਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੜ ਜਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਦਾਵਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੜ ਜਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਲੂਸ ਈਸਾਰ ਈਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ, ਖਲੂਸ ਈਸਾਰ ਈਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਬੇਹਯਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਬੇਹਯਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਏ। ਸ਼ਰਿਆਮ ਸ਼ਰਾਫਤ ਕਸੀਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਰਿਆਮ ਸ਼ਰਾਫਤ ਕਸੀਟੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜੁਗਤ ਜੁਗਾੜ ਦੀ ਆਦਤ ਲੋਕਾਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਏ, ਜੁਗਤ ਜੁਗਾੜ ਦੀ ਆਦਤ ਲੋਕਾਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਏ। ਆਦਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ, ਆਦਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ। ਸੰਗ ਦਿਲਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲਾਈ ਏ, ਸੰਗ ਦਿਲਾਂ ਨੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਏ। ਹਾਕਮ ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ घर घर जाते हैं, वोटा वेले इलेक्शन टाइम पे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जब इलेक्शन जीत लिया तो फिर साहब से मिलने जाओ, साहब अंदर बैठे हैं, पहरेदार बोलता है साहब दौरे पर गए, साहब कभी फिर मुलाकात नहीं देता है। लेकिन इलेक्शन के वक्त हाकिम वोटा पीछे, हकीम नोटा पीछे। डॉक्टर के पास जाओ, जुकाम अगर है आपको तो आपको हड्डियां की कमर की दवाई भी लिख देगा, खाना भी लिख देगा, फट दवाइयां लिखेगा, फलाने आदमी के पास जाओ टेस्ट करा के लाओ। हाकिम वोटा पीछे, हकीम नोटा पीछे, गरीबां दी जान जोखम विच पाई हुई। शुक्रिया जनाब। हाकिम वोटा पीछे, हकीम नोटा पीछे, गरीबां जान जोखम विच पाई हुई है। स्वर्ग वर्गे पुत्र भी होए ने इस धरती ते, स्वर्ण वर्गे पुत्र भी होए ने धरती ते। आज बुजुर्ग बेदखल करन दी दौड़ पुत्रा लाई हुई। स्वर्ग वर्गे पुत्र भी होए ने इस धरती ते, आज बुजुर्ग बेदखल करन दी दौड़ पुत्रा लाई हुई है। सिलेंडर चन सुथरा चमकदा चंगा सी आसमान विच, सुरेंद्र चन सुथरा चमकदा सी आसमान विच। ओनू भी मैला करन दी जिद लोकां लाई हुई है, ओनू भी मैला करन दी जिद लोकां लाई हुई है। शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मन च वसालै सजणा
ਕਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਭਜਣਾ ਦੀਵਾ ਆਸ ਵਾਲਾ ਮਨ ਚ ਵਸਾ ਲੈ ਸਜਣਾ ਕਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਭਜਣਾ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਫਲ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਕਦੀ ਸੂਰਮੇ ਨਾ ਟਲਦੇ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਫਲ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਕਦੀ ਸੂਰਮੇ ਨਾ ਟਲਦੇ ਸਾਥ ਛੱਡੋ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਰਬਲ ਯਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਸਦਾ ਹੀ ਵਧਾਈਏ ਖੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਸਵਾਸ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰ ਮੰਨੀਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਸਵਾਸ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰ ਮੰਨੀਏ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਭਾਰ ਮੰਨੀਏ ਘਰ ਆਇਆ ਮਹਿਮਾਨ ਭਗਵਾਨ ਵਰਗਾ ਸਤਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਹਾਮੀ ਦਿਲ ਜਾਨ ਵਰਗਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਅੱਖੀ ਪਿੱਠੀ ਹੋਦੀ ਝੂਠ ਸਦਾ ਆਸ ਕਰੀਏ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਦਾ ਘਰ ਸਾੜਦੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦਗੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ ਵਾੜਦੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਮੁਰਾਦ ਲਈ ਨਾ ਆਸ ਛੱਡੀਏ ਬਸ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਛੱਡੀਏ ਬੱਚੇ ਔਰਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ ਬੱਚੇ ਔਰਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਵਗਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਥੁੱਕਣਾ ਕੋਈ ਕਾਜ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਕਾਜ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਅਰਸ਼ੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਕਾਜ रुक जावे रब याद करिए हाथ चुके अर्शी फरियाद करिए। धन्यवाद जी। मैं इसके बाद संसार दजान ये वुह वुह रेह अंगारन हंस तक चट कथा शहजारन हंस कश्मीर च कशर यारन हंस शार बतोय खास रिसब तवज्जो शसा ये के आशि फिक्र बस प्यारन हंस ये के वुक्थी छन नादारन हंस ये के आदि क्रेनन कारण हंस तत चट कथा शाहकारन हंस कश्मीर च कशर यारन हंस ये के हाकिम आसन चूर बिखर ये के हाकिम आसन चूर बिखर ये के वत वत समखन चरसी जर ये के परमित लिखमित टेंगलन लर तत चट कथा किरदारन हंस कश्मीर च कशर यारन नवाज सर ये के हाकिम आसन चूर बिखर ये के वत वत समखन चरसी जर ये के परमित लिखमित टेंगलन लर तत चट कथा किरदारन हंस कश्मीर च कशर यारन हंस शुक्रिया। पे जो मतलब पंजाबी भी इसमें कश्मीरी भी मिक्स है, इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, आज हम पहली बार ये एक प्रोग्राम मुश्तरका तौर पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि हमारे यहाँ जो भी ज़ुबानें बोली जाती हैं उनका बढ़ावा जो है हो जाए और हम सब मिल के, चूँकि कोशिश से सोन ज़व मोई ज़व उर्दू भी हमारी सरकारी ज़बान है जो पूरे मुल्क में बोली जाती है और पंजाबी बरसगीर हिंद व पाक के अलावा पूरे दुनिया में बोली जाती है। और पंजाबी ज़बान एक ऐसी ज़बान है जो कि सरकारी ज़बान हो या ना हो, लेकिन घर में बोली जाने वाली ज़ुबान जो है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ये ज़ुबान आपको यूरोप में मिलेगी, अमेरिका में मिलेगी, हर जगह मिलेगी। आपको हैरानी होगी कि वो लोग जो कि पंजाबी ज़ुबान को समझते नहीं हैं, लेकिन पंजाबी म्यूज़िक उनके यहाँ बजता रहता है और पंजाबी ट्यून पर वो थिरकते रहते हैं। तो इस आज का हमारा यही मकसद है कि पूरी सब ज़बानें जो हमारी अपनी ज़बानें हैं, इन ज़बानों को कैसे बढ़ाया जाए, इनकी लिटरेचर के साथ कैसे हम और जुड़ सकते हैं और जो नए हमारे यूथ हैं उनमें भी ये शोर पैदा हो
کہ وہ بھی ان زبانوں کے ساتھ جڑ کر اپنے کلچر کے ساتھ جڑ کر اپنے جو ہمارا جو اتہاس ہے اس کے ساتھ جڑیں اور ہمارا جو ساحت ہے اس کے بڑھاوے میں اپنا یوگدان دیں. اگر ہم بات کریں گے کہ آج ضلع بارہ مولہ میں پہلی بار ایسا مشاعرہ جو آپ نے منعقد کیا ہے، کیا ایسے آگے وقت میں بھی ایسے سیمینار منعقد؟ جی ہاں، اگر حالات سازگار رہے اور خدا کی مہربانی رہی تو ہم نے پروگرام کل ہی چیک آؤٹ کیا ہے کہ ہم سردیوں کے بعد، چونکہ اب سردیاں آ رہی ہیں، ہم سردیوں کے بعد ایک میگا پروگرام کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم حیدرآباد سے ایک بہت مشہور شاعرہ ہیں ان کو بھی مدعو کریں گے، اور اردو کے جو شعراء ہیں وہ یو پی سے بھی ان کو مدعو کریں گے، دہلی سے بھی کریں گے، اور پنجابی زبان کے جو شاعر لوگ ہیں ان کو ہم پنجاب سے بھی مدعو کریں گے، جموں سے بھی بلائیں گے، اور سری نگر اور بارہ مولہ کے ساتھ مل کے ایک میگا پروگرام ہوگا جس کا انعقاد ہم سب مل کے کریں گے، اور جو باہر سے لوگ آئیں گے ان کو اس وادی جنت گلپوش کی سیر بھی کرائیں گے، اور یہاں کے ان کو دکھائیں گے کہ ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، بلکہ کسی بات میں ہم آپ سے پیچھے نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ڈائس پر کنڈکٹ کر رہی تھی، ان کا کوئی ریلیٹو ان کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ پروگرام تھوڑا چھوڑ کر یہاں سے جانا پڑا، تو میں کوشش کروں گا کہ اس پروگرام کو تکمیل تک پہنچاؤں. تو اس سلسلے میں اب ہم دوسری نشست کی جانب آئیں گے. تو سب سے پہلے میں یہاں فقیر اشتیاق صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں آ کر اپنا کلام پیش کریں. محترم فقیر اشتیاق صاحب. تشریف فرما عبدالمجید صاحب، میرے استاد رشید صاحب، حامد بشیر صاحب کا معزز مقتدر شعراء، کٲشِر کی آز شعر تمہِ پتہٕ اردو. کھوتٕے نہٕ آفتاب زانٛہہ شِنیا شہرس تہٕ وۄنۍ کیٛاہ کرو. کھوتٕے نہٕ آفتاب زانٛہہ یتھ شِنیا شہرس تہٕ وۄنۍ کیٛاہ کرو. پراران ووت اَسہِ حظ کال نو بہارس تہٕ وۄنۍ کیٛاہ کرو. پراران ووت اَسہِ حظ کال نو بہارس تہٕ وۄنۍ کیٛاہ کرو. أچھن ژھانٛپ کنن تھوٚپ تہٕ زٮ۪و چھِ زن کلیمژٕ. أچھن ژھانٛپ کنن تھوٚپ تہٕ زٮ۪و چھِ زن کلیمژٕ. جایہِ جایہِ چھُ لوٚگمُت کتہٕ گنٛد سٲنِس اظہارس تہٕ کیٛاہ. جایہِ جایہِ چھُ لوٚگمُت کتہٕ گنٛد سٲنِس اظہارس تہٕ وۄنۍ کیٛاہ کرو. کھوتٕے نہٕ زانٛہہ آفتاب یتھ شہرس شِنیا شہرس تہٕ وۄنۍ کیٛاہ کرو. اب ایک اردو غزل سے کچھ اشعار. اس سے پہلے ایک غزل، اس کے دو اشعار. نیم شب آنکھ جاگ جاتی ہے اکثر. نیم شب آنکھ جاگ جاتی ہے اکثر. اکثر پھر نہیں نیند آتی ہے اکثر. پھر کہاں نیند آتی ہے اکثر. سرے شام ہوتی ہے آس پاس سرگوشیاں. پرمجیت صاحب. سرے شام ہوتی ہے آس پاس سرگوشیاں. مجھ کو میری یادیں رفتگار رلاتی ہے. اب اور ایک غزل، اس کے 4-5 اشعار. دھوپ تھی بارش تھی، دھوپ تھی بارش تھی، ہوا تھی شہر میں. دھوپ تھی بارش تھی ہوا تھی شہر میں. دھوپ تھی بارش تھی ہوا تھی شہر میں. چاروں طرف آلودہ تو بس فضا تھی شہر میں. چاروں طرف آلودہ فضا تھی شہر میں. نہیں ہے فضا ہے، کیونکہ ہم غلطی سے فضا پڑھتے تو فضا. چاروں طرف آلودہ تو فضا تھی شہر میں. ہم مشکل سے جان اپنی بچا لے آئے ہیں. ہم مشکل سے جان اپنی بچا لے آئے ہیں. اس قدر پھیلی کچھ وبا تھی شہر. ہم مشکل سے جان اپنی بچا لے آئے ہیں. اس قدر پھیلی کچھ وبا تھی شہر میں. آفاق صاحب، تم پوچھتے ہو
तुम पूछते हो रहन सहन का मयार क्या था, तुम पूछते हो रहन सहन का मयार क्या था, हमने देखा मैसर में बच्चों को गुज़ा थी। तुम ये आपकी शायर कट रही सरों की फसल थी 400, कट रही सरों की फसल थी 400, खुदा जाने किसी क्या खता थी शहर, धूप थी बारिश थी हवा थी शहर में चारों तरफ। Ikus av kem dut nui nau sekilis karam hur dohrat para sekilis sotun sin zagtas dutun nad joyen, sotun sin zagtas dutun nad joyen, grazan tay davan drai deriyav sekilis. یم زن اس ایوان صدارتس من زی وقار مہمان گرامی تو بوزن ول کرن سری میان طرف ویسے ون سلام قبول، چونکہ پنجابی شیٹ تھوڑا بہت بھی پنجابی لکھنے کوشش اردو مز بھی لکھا کشرس مز کی حسنان دی خیر مناوا بہت اچھا یار، کی حسنان دی خیر مناواں کی میں کرا سنگار کی حسنان دی خیر مناواں کی میں کرا سنگار، عشق بکھیڑا کر گیا میرا مندر سنسار، تیرے ہجر وچ ساجن میرے رنگ نہ کوئی بھائی، تیرے ہجر وچ ساجن میرے رنگ نہ کوئی بھائی، مہندی کاجل سرما سندل سب لاگے بیکار۔ بڑھیا شعر ہے یار، اردو کی ایک غزل کشمیری ہوا کے دوش پر شمع جلائی ہے، ہوا کے دوش پر شمع جلائی ہے، محبت ہم نے یوں کر کے دکھائی ہے، نہ کر تعظیم ان روشن چراغوں کی، نہ کر تعظیم ان روشن چراغوں کی، یہ بستی تو انہوں نے ہی جلائی، رفاقت خوب کی میرے رفیقوں نے، رفاقت خوب کی میرے رفیقوں نے، ہمیشہ بیٹ مشکل میں دکھائی ہے، بہت بڑھیا، رفاقت خوب کی میرے رفیقوں نے ہمیشہ بیٹ مشکل میں دکھائی ہے، سفر دشوار ہے اے زندگی تیرا، سفر دشوار ہے اے زندگی تیرا، سمجھ تو آخری منزل پہ آئی ہے۔ تشریف فرما حضرات، شعراء کرام اور سامعین حضرات، اس بات کا مجھے افسوس ہے کہ میں یہاں آنے میں کچھ کسی مجبوری کی وجہ سے آپ سب کا یہ جو آپ ابھی تک یہاں کلام بڑھا گیا ہے وہ میں نہیں سن پایا، اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ تاہم انشاءاللہ جو اب میرے آنے کے بعد یا ابھی تک جو سنا آفاق صاحب سے اور دو تین حضرات سے جن کا مجھے معاف کریں گے، نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، بہت اچھا تھا۔ تو مجھے آج کے اس پروگرام کا علم نہیں تھا، لیکن کل شاید آپ نے ڈالا تھا، تو پھر محترم رشید صاحب سے میں نے التجا کی تھی کہ شاید میں ٹائم پہ نہ آ پاؤں کسی مجبوری کی وجہ سے۔ بہرحال شکر ہے کہ آیا، اگر دیر ہی سے تو، لیکن شمولیت کا جو فخر تو نہیں کہوں گا، لیکن
ٹھیک ہے آنا بہرحال دیر ہی صحیح لیکن شمولیت کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کافی ہے. یہ فاصلہ صدیوں کا مٹانے کی بات تھی. یہ فاصلہ صدیوں کا مٹانے کی بات تھی. قطرے کو سمندر سے ملانے کی بات تھی. یہ فاصلہ صدیوں کا مٹانے کی بات تھی اور قطرے کو سمندر سے ملانے کی بات تھی. اور شعر سنے کہ موجوں کو دیکھ کر یہی سمجھا تھا نا خدا. موجوں کو دیکھ کر یہی سمجھا تھا نا خدا. کشتی کو تہے آب ڈبانے کی بات تھی. موجوں کو دیکھ کر یہی سمجھا تھا نا خدا. کشتی کو تہے آب ڈبانے کی بات تھی. اور شعر سنے کہ آ جائے گا پھر لوٹ کر بستی میں تمہاری. آ جائے گا پھر لوٹ کر بستی میں تمہاری. ایک نقش کہن دل سے مٹانے کی بات. آ جائے گا پھر لوٹ کر بستی میں تمہاری. ایک نقش کہن دل سے مٹانے کی بات تھی. اور وہ تھا کہ پانیوں کی طرح پھیلتا گیا. وہ تھا کہ پانیوں کی طرح وہ تھا کہ پانیوں کی طرح پھیلتا گیا. اس دشت خرابہ میں سمانے کی بات تھی. اس دشت خرابہ میں سمانے کی بات تھی. وہ تھا کہ پانیوں کی طرح پھیلتا گیا. اس دشت خرابہ میں سمانے کی بات تھی. اور شنایاب جو پلکوں میں چھپے ہیں. یہ گوہر نایاب جو پلکوں میں چھپے ہیں. قدموں میں وہاں ان کے گرانے کی بات تھی. یہ گوہر نایاب جو پلکوں میں چھپے ہیں. قدموں میں وہاں ان کے گرانے کی بات تھی. یاد آ گیا گرو گرنتھ صاحب کا جو ابھی پڑھا گیا. اول اللہ نور پایو قدرت دے سب بندے. ایک نور پہ سب جگ اجلے کون بھلے مندے. تو اسی کے تناظر میں دو شعر. اللہ تیرا نام مولا تیرا نام. تو ہی رحیم اور تو رحمان. اللہ تیرا نام. تو ہی جگ کا خالق ہے. تو ہی جگ کا مالک ہے. بڑی تیری قدرت بڑی تیری شان. اللہ تیرا نام مولا تیرا نام. تو ہی رحیم اور تو رحمان. اللہ تیرا نام. تو کشمیری میں اپنے مزہ نظم. گور چھس نئی پیر نئی بو گور چھس. بایو بو منزم یور چھس. بایو بو منزم یور چھس. بے راش چھس بے ریش چھس. نئی پیر نئی بو گور چھس. بایو بو منزم یور چھس. بایو بو منزم یور چھس. بے راش چھس بے ریش چھس. بے راش چھس بے ریش چھس. تُلِتھ نکھس بہٕ کھیش چھس. کھٮ۪وان بہٕ کۭتۍ سال چھُس. ترٛاوان کۄمن بہٕ زال چھُس.
رِمدن اناب چور چھُس رِمدن اناب چور چھُس کاوس اناب ہر چھُس مےٚ وِدِ خاص آمچی مےٚ وِدِ خاص آمچی کس کس پِتٕر تہٕ مام چھی مےٚ پرٛٮ۪تھ اکھ ہایہِ زٲنۍ چھی مےٚ پرٛٮ۪تھ اکھ ہایہِ زٲنۍ چھی اجلاف یا سوٲنۍ چھی کارس ژٕ میٛٲنِس وارسن کارس ژٕ میٛٲنِس وارسن بدلٕے مٹیوچھ میون فن پٔرۍوٕنۍ أنِم مےٚ ان پرس پٔرۍوٕنۍ أنِم مےٚ ان پرس انہٲر أنِم اڈورس پٔرۍوٕنۍ أنِم مےٚ ان پرس انہٲر أنِم اڈورس کُنہِ کورِ لاجم چنگرن کُنہِ کورِ لاجم چنگرن کُنہِ کورِ کھاجم سنگرن کُنہِ کورِ لاجم چنگرن کُنہِ کورِ لاجم چنگرن کُنہِ کورِ لاجم سنگرن کُنہِ کورِ لاجم چنگرن کُنہِ کورِ لاجم ننگرن کینٛہہ کورِ کھاجم سنگرن کینٛہہ کورِ گراکھ ڈٲلۍ چھی دِوان مےٚ گراکھ ڈٲلۍ چھی اُنڈا ژھٕنان مےٚ نٲلۍ چھی تعلیٖم وٕچھُم مےٚ اکھ بُڈا تعلیٖم وٕچھُم مےٚ اکھ بُڈا باسان زن چھُ اکھ بُڈا کاکو وٕنہِ انہور چھُس بہٕ مٔنزِم یور چھُس بایو بہٕ مٔنزِم یور چھُس یاونس مارن گراے عطاباے پرژھمُت لولس تِماتم لایہِ عطاباے پرژھمُت یاونس مارن گراے عطاباے پرژھمُت پہچون پرژھان شہر کٮ۪ن خاموش وطن گوس پہچون پرژھان شہر کٮ۪ن خاموش وطن گوس سہیور کُن ما آیہِ عطاباے پرژھمُت سہیور کُن ما آیہِ عطاباے پرژھمُت لولس تہِ ماتم لایہِ عطاباے پرژھمُت یُس کالہِ آنگن میانہِ قدم ترٛٲے تٔمۍ اکہِ دۄہ یُس کالہِ آنگن میانہِ قدم ترٛٲے تٔمۍ اکہِ دۄہ پوٚت کھورِ واپس درٛایہِ عطاباے پرژھمُت پوٚت کھورِ واپس درٛایہِ عطاباے پرژھمُت لولس تہِ ماتم لایہِ عطاباے پرژھمُت تٔمۍ پوٗژِ ؤلِتھ پان پنُن ژوٗرِ کھٔٹِتھ تھوٚو تٔمۍ پوٗژِ ؤلِتھ پان پنُن ژوٗرِ کھٔٹِتھ تھوٚو سۄ روٗز پردن ژھایہِ عطاباے پرژھمُت سۄ روٗز پردن ژھایہِ عطاباے پرژھمُت لولس تہِ ماتم لایہِ عطاباے پرژھمُت مےٚ ہرٲے راتس تارکن سۭتۍ رات گُزٲرٕم مےٚ ہرٲے راتس تارکن سۭتۍ رات گُزٲرٕم تارک تہِ پانس درٛاے عطاباے پرژھمُت کہ آج بہت عرصے کے بعد اس محفل کی زینت
जो है मुझे आपके सामने ये हमेशा जाना मुझे बहुत फख्र है अपने बारामूला कस्बे पर, यहाँ के भाईचारे पर, यहाँ के शोरा, यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स, बहुत सी बरगुज़ीदा हस्तियाँ और बहुत सारी नामावर शख्सियत इस बारामूला की पैदाश हैं, जिनसे हमें सबक लेकर उनसे ज़िंदगी जीने के ढंग सीखकर हम अपने आप को किसी इंसानियत के गोशे में शुमार करते हैं। तो मैं जहाँ मेरे बहुत ही अजीज़ रशीद कानसपुरी साहब यहाँ बैठे हैं और तालिब साहब जो कि बहुत ही बचपन से ही इनका लिखने का शौक़ था। मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं कलम तो नहीं चला सकता हूँ लेकिन पढ़ता खूब, जिसमें हर किस्म का जो लिटरेचर है, जैसे पंजाबी, इंग्लिश, कश्मीरी थोड़ी मुझे कम आती है, लेकिन उर्दू, गालिब, अपने शायरी मशरिक, ज़ोक साहब, बहुत सारे पढ़ता हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है और आज की इस महफिल से मैं थोड़ा जब अपनी उम्र की तरफ देखता हूँ मुझे लगता है कि मुझे एक नया और ये समा मिल गया कि कुछ और करने का, तो इससे भी एक हमें जीने का एक और शौक़ और ज़ौक़ पैदा होता है कि जैसे आपने अभी फरमाया कि हम इधर आए हैं तो हमें कुछ करना चाहिए। सिर्फ मेरी एक राइटर से और जो आप इंटेलेक्चुअल्स हैं एक गुजारिश है, दुनिया का माहौल एक कोने से दूसरे कोने तक अगर आप स्टडी करें, इस वक्त इंसान इंसानियत के को ज़िंदा रखने के लिए जूझ रहे हैं। अफसोस है बच्चे, औरतें, बुजुर्ग खाना जंगी और खून और कत्लगारत का शिकार, जिसमें हमारा कश्मीर भी बदकिस्मती से हालात की वजह से चलता है। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप तन मन लगाकर इस वबा को और ड्रग्स जो हैं इसके बारे में अपनी कलम आजमाइए। न इमाइल दुर्खैम बन सकते हैं, न ऑगस्ट कॉम बन सकते हैं, न मैक्स वेबर बन सकते हैं, लेकिन हमारी एक कोशिश होगी कि हम कुछ कहें, समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करें, समाज की फलाह बहबूद के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें। इसके लिए हमें सबों को मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, ताकि समाज में जो मामलात इस वक्त रोनमा है, एडवर्स मामलात जो हैं, उनका कला कमा हो जाए। ये सबसे बड़ी राइटर जो है, लेखक जो है, ये उसके लिए एक सुनहरी मौका है कि वो इन मामलात की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे। परमजीत सिंह साहब, बशीर तामिल साहब, जनाब रशीद कानसपुरी साहब, मुगन्नी साहब, शेख रशीद साहब और इंटेलेक्चुअल हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बुनियादी बात यह है कि मैं शायर ऐसे नहीं बना, एक अनप्लेजेंट इवेंट रूनुमा हुआ जिसकी वजह से मैं लिखने पर मेरा जहन आमादा हुआ। बुनियादी बात यह है कि जो राइटर होता है, लेखक होता है, उसके लिए बहुत से चीज़ों का जो कंडीशंस हैं वो ऑटोमेटिकली रोनुमा होते हैं। नंबर 1, इंस्पायरेशन फ्रॉम नेचर। जब नेचर से वो इंस्पायर होता है, सुच वुचान कि बहार मौसम आव, खजान आव, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स वुचान, आख्ताब खसन तो लोसन वुचान, यम साथ स्टडी करान, अमिश मिलान ऑटोमेटिकली इंस्पायरेशन। यह मटीरियल नेचर प्रोवाइड करान, पत हवानी लेखन। अम पत ब्याक स्टेज अमिस अमिस शायरस क्रिएटिविटी।
سیکوینس کریٹیوٹی یہ چھُ بناوان مطلب أکِس لاینہِ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ سِمِتھ گژھان پتہٕ چھُ ہٮ۪کان یہِ برونٛہہ کُن پٔکِتھ ترٛیٚیِم چیٖز چھُ یُس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز چھُ اگر أمِس کریٹیوٹی آسہِ تمہِ پتہٕ ہیٚکہِ یہِ ریٖڈِنٛگ سِکِل أمِس بٔنِتھ اگر یہِ پرِ نہٕ کینٛہہ یہِ ہیٚکہِ نہٕ بوٚڑ بارٕ شٲعر بٔنِتھ کینٛہہ اگر نہٕ یہِ سٹڈی کرِ مختلف آتھرن ہٕنٛز کِتاب مختلف لِٹریچر چاہے سُہ انگریٖزیَس پٮ۪ٹھ آسہِ اُردوٗوَس پٮ۪ٹھ آسہِ کٲشرِس پٮ۪ٹھ آسہِ یا پنجابیَس منٛز آسہِ یا بیٚیہِ کُنہِ زبانہِ منٛز آسہِ تیٚلہِ ہیٚکہِ سُہ برونٛہہ کُن مطلب مِلہِ اکھ کریٹیوٹی پٲدٕ کٔرِتھ بیٛاکھ اکھ چیٖز چھُ آسان یِہوٚے شٲعر چھُ پتہٕ گژھان مطلب یعنی ٹِلٹ ٹُوٲڈٕس رِسٔرٕچ یہ ریسرچ کران یہ پتہ کتاب شکلت دِوان یہ پتہ تہِ لکھان نو چیز نو مینز نیو تھنگس یہ نئی چیز کران پیش لوکن برو کن پتہ بیاکھ اکھ وٲڈ آسان بیاکھ چیز آسان یُس کوالٹی أمِس ڈیولپ گژھان چھِ وٲڈ سِلیکشن لفظن ہٕنٛز سِلیکشن دین پتہٕ أمِس منٛز گژھِ آسُن کوٚمنِکیشن سِکِل ڈیولپ گژھُن اگر یہِ کوٚمنِکیٹ ہیوٚک کٔرِتھ دین ہی از اے پویِٹ ایوان صدر میں براجمان محترم عامر بشیر صاحب سے ان اشعار سے پرخلوص التماس کروں گا کہ یہ ایک نامعلوم شعر ہے نامعلوم شاعر کا شعر ہے کہ پیتے ہوئے تو شیخ کو دیکھا نہیں مگر پیتے ہوئے تو شیخ کو دیکھا نہیں مگر نکلا جو میں نکلے سے چہرے پہ نور تھا یہ کسی نامعلوم شاعر کا شعر ہے تو مجھے یہ بہت اچھا لگا تو میں نے اسی بہر میں ایک شعر باندھا ہے چھلکے ہوئے اس جام کی حالت سے آیا تھا چھلکے ہوئے اس جام کی حالت سے آیا تھا شاید کہ شیخ جی نے چوما ضرور تھا کوئی نہ شاید دعوت صفت کروں گا محترم عامر بشیر صاحب محترم عامر بشیر صاحب بہت ہی مسرت کا دن ہے ہم تمام رائٹرز کے کیونکہ رشید کانسوری صاحب نے اسی کمرے میں ایک محفل میں یہ کہا تھا کہ کیا ہی مزہ آتا اگر سبھی جڑ جاتے جتنی بھی یہ تنظیمیں ہیں جس کے ساتھ شاعر لوگ ادیب لوگ کہانی کار لوگ جڑے ہوئے ہیں ایک ساتھ ایک ہی پلیٹ فارم پر جب ایک گلدستہ واقعی سامنے آتا ہے تو اس میں جب آدمی قسم قسم کے پھول دیکھتے ہیں اور قسم قسم کے پھولوں کی مہک ایک ساتھ آ جاتی ہے تو اس مہک میں بھی ایک الگ مزہ ہوتا ہے اس کی رنگت میں بھی ایک الگ مزہ ہوتا ہے اور جب ان کو ایک ہی نظر سے سب پھولوں کو ایک آدمی دیکھتا ہے تو ایک عجیب سی رنگت کا احساس ہوتا ہے جو اکیلے میں نہیں ہو سکتا لیکن ہم رائٹرز میں ایک زبردست میں یہ کہوں کہ کمی ہے یا کمزوری ہے ہم جب اپنا کلام سناتے ہیں اپنی کہانی سناتے ہیں اپنا افسانہ سناتے ہیں تو اس کے بعد میں کرسی کو خالی کر دیتے ہیں اور ایک دم سے سو کارڈ پتلی گلی سے بھاگ جاتے ہیں جو بے ادبی ہے اگر وہ اپنے آپ کو ادیب کہتے ہیں تو وہ ادب کے خلاف ہے یہ نہایت بے ادبی ہے لاسٹ پہ یا تو جو صدارت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یا دو چار آدمی جو ان کے ساتھ میں ہوتے ہیں یا جو اس انجمن کا یا اس گروپ کا صدر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور اگر کہیں ٹینٹ وینٹ لگا ہو تو جو ٹینٹ کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا وہ ٹینٹ ہوتا ہے وہ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں یا جس نے چائے کا انتظام کیا ہو وہ اپنی کیٹلری کے انتظار میں ہوتا ہے کہ میں کب جمع کروں بٹ اچھا نہیں لگتا سو میں جو لوگ باہر کے پہلے ایک شعر ان کی نظر کروں گا کبھی کبھار کوئی ان کو سنائے تو بہتر ہوگا وہ تو ہے نہیں یہ کسی اور کا شعر ہے لیکن مجھے بہت پسند ہے یہ میں نے ایک بار ایک وقت کے ٹاپ حکمران سے کہا تھا کیونکہ وہ آئے تھے محفل میں 2-4 منٹ بیٹھے اور اس کے بعد نکل گئے وہ تو آتے روز اور اپنی ادا کرتے نماز وہ تو آتے روز اور اپنی ادا کرتے نماز کیا پتا ان کو قضا سب کی نمازیں کریں اپنی تو پڑھ لی تو لیکن باقیوں کا تو کوئی خیال ہی نہیں رکھا ہم بھی تو وہی سنانا چاہتے تھے جو انہوں نے سنایا کنوں آنکھاں یہ ایک ربائی ہے چھوٹی سی کنوں آنکھاں
مہمان بنو ساری محفل دے کنوں آکھاں مہمان بنو ساری محفل دے ہر چہرے تے کئی مکھ چڑھے ہیں کنوں آکھاں مہمان بنو ساری محفل دے ہر چہرے تے کئی مکھ چڑھے ہیں اس شاعر بے پردہ ٹردے پھر رہے ہیں اس شاعر بے پردہ ٹردے پھر رہے ہیں تاہی اس ویلے ساتھ کھڑے ہیں سو جو بات گئے مجھے ان پہ شک ہی کیا بات ہے سب ویڈیو کی طرف دیکھنے لگے میں اس سے پہلے کی ایک مختصر سی اردو نظم آپ کی نظر کروں کشمیری میں کچھ چونکہ آج کثیر لسانی مشاعرہ ہے تو مجھے پنجابی کے بعد کشمیری کے اورانا پڑا اس کے بعد انشاءاللہ اردو میں ایک مختصر سی نظم سناؤں گا اور جو بھی آج لکھا ہے جو سنا رہا ہوں اسی محفل کے اعتبار سے سنا رہا ہوں سون اتپویٹ سنکھن چھبڑ مبارک آج کے دور میں سون اتپویٹ سنکھن چھبڑ مبارک کی بوزناؤں تو بوزن چھبڑ مبارک سون اتپویٹ سنکھن چھبڑ مبارک کی بوزناؤں تو بوزن چھبڑ مبارک رشید صاحب زیوی سید کتن زوجار دیون چھن مشکل زیوی سید کتن زوجار دیون چھن مشکل کان دریت روزن تو بوزن چھبڑ مبارک زیوی سید کتن زوجار دیون چھن مشکل کان دریت روزن تو بوزن چھبڑ مبارک نارو بڑریو منز نیرون لیکن نو گدر نارو بڑریو منز نیرون لیکن نو گدر رت سید کلم سکون چھبڑ مبارک شیر حضرت ہے رفیع صاحب اور صدر حضرات آپ سے بالخصوص اور مشتاق صاحب کو چونکہ اس نے ایک شعر جو بولا اس کا جواب اسی شعر میں دے دوں سین کوریت دل مزرت جامن چاک دن سین کوریت دل مزرت جامن چاک دن پت شیری من راز باغن چھبڑ مبارک سین کوریت دل مزرت جامن چاک دن پت شیری من راز باغن چھبڑ مبارک مجروح صاحب اینی گٹس من تارکن گرند کریں اینی گٹس من تارکن گرند کرت کریں مال اینی گٹس من تارکن گرند کرت کریں مال گاشس چوری روزت پرزلوگن چھپڑ حلم دریت نیرون تو گزرین پرسین جاناوار حلم دریت نیرون تو گزرین پرسین جاناوار کلم سجروی ابو صابن چھپڑ مبارک تاملس کمس ہوئی تاملس کمس ہوئی از ام خون دریاو تاملس کمس ہوئی از ام خون دریاو شوق لگت شوق نہناون چھپڑ مبارک جناب ایک مختصر سی آزاد نظم چونکہ یہاں پہ آج کثیر لسانی مشاعرے کی وجہ سے میں ہر ایک کو چھونے کی کوشش کیا اس آزاد نظم کا عنوان ہے بے حیا شرم و حیا کی چادر اتار کر اس نے شرم و حیا کی چادر اتار کر اس نے اپنے سرتاج کی عزت کا نیلام کر کے ماں کی ممتا کو زخمی کر کے بزرگ باپ کو بدنام کر کے بہن بھائیوں کو بے نام کر کے اپنی اولاد کو جدا کر کے اپنے مذہب سے بغاوت کر کے اپنی ناپاک خواہش کو پورا کیا. کیا بات ہے. جب یہ خبر پھیل گئی تو آنسو بہا کر جب یہ خبر پھیل گئی تو آنسو بہا کر وہ چھپانے لگی اپنے قرضہ گناہ کو. جب یہ خبر پھیل گئی تو آنسو بہا کر وہ چھپانے لگی اپنے قرضہ گناہ کو. شاید کہ لوگ اسے معاف کریں.
माना कि शफकत पिदरी से पिघल कर बाप उसकी नादानी माफ कर दे, माँ आंसुओं से तर होकर मन साफ कर दे, भाई बहन औलाद सर को खम कर ले, लेकिन सरताज की इज्जत वो कैसे बनेगी जो बेइज्जत सर निगूं होकर जीता है। शुक्रिया। हाज़रीन को मेरी तरफ से आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिल की गहराइयों से बारामूला राइटर्स फोरम और हमारी पंजाबी साहित्य सभा बारामूला को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज उन्होंने ये इस लिटरेरी फेस्ट का आयोजन किया। मेरी लाइफ में ये पहला इंसिडेंट है कि जब कोई मैंने ऐसा एक सम्मेलन अटेंड किया है। मैं दिल की गहराई से आपको कहता हूँ जी कि यहाँ आके मेरी जो रूह है बाग बाग हो गई। मुझे लगता है कि किसी भी अगर सोसाइटी को समझना हो तो उनको, उनकी पॉइंट्स को, उनके राइटर्स को देखिए, उनकी बातें सुनिए। तो ये जो टीवी पर मैं कई बार सोचता हूँ, ये जो लोग आ जाते हैं बोलने के लिए, उनके आने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर खाली राइटर्स और पोइट्स को सुने, सारा दर्द छलकता है, हर चीज़ सामने आता है। तो कहीं ना कहीं राइटर्स, पोइट्स, ये हमारी पर्स है सोसाइटी की। तो मैं आज अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मैं इस महफिल में आया। मैं दिल की गहराइयों से आबिद रशीद भट्ट साहब, आमिर बशीर साहब, हमारे मुश्ताक साहब, सुरेंद्र सोडी जी और भी तमाम जितने भी हाज़रीन आए हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये इसका आज प्रोग्राम बनाया। मैं ये भी समझता हूँ कि मुझे ये जो सम्मेलन हुआ उससे कुछ एक बात और समझ आई कि अगर आपने किसी कौम को ख़त्म करना हो ना, तो उसकी ज़बान को आप छीन लीजिए उससे। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इस फोरम पे, और मैं चाहता हूँ कि आज ये मीडिया की तरफ से ये बात आगे चले कि हमारी पंजाबी लैंग्वेज के साथ स्टेट ने बहुत जुल्म किया। 2020 में पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा, उर्दू, गुजरी, कश्मीरी लैंग्वेज को ऑफिशियल बनाया गया, वहीं पंजाबी लैंग्वेज को इससे निकाला गया। ये बहुत ही दुख की बात है। और ख़ासकर कश्मीरियत, जहाँ आप देखें, ये एक कहावत है, मैं बुज़ुर्गों से सुनता था कि यहाँ का जो पत्थर है वो भी पानी पिलाता है। यहाँ के पत्थरों ने दिया पानी मुझे जी, मैं थोड़ा शायरी के अंदाज में नहीं कह पा रहा हूँ। बहुत बड़ी बात बोली, सही बोल रहे हैं। ये आप देखें कि हमारे इस चमन को किसी की नज़र लग गई। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि आज इस स्टेज से, बारामूला के स्टेज से ये बात जहाँ तक पहुँचनी है पहुँचे, कि जहाँ आप सब बाकी लैंग्वेजेस को आपने प्रमोट किया, हमारी पंजाबी लैंग्वेज को भी आप ऑफिशियल करार कीजिए और उसको प्रमोट कीजिए। और मैं अपील करूंगा अपने मुस्लिम भाई साहब जितने भी हमारे हैं, हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी से, कि वो भी इसमें हमें ताउन दें। मेरा मशवरा है, यहाँ करारदाद पास कीजिएगा, हम उसके साथ हैं। मुझे लगता है शायद ये एक सही मंच है जहाँ से हमने इस चीज़ का ऐलान किया है। बिल्कुल। और मुझे इस बात की भी खुशी है, ये देख के हो रही है कि आप सब भी इसमें हमारे साथ हैं। कन्वे होना चाहिए और ये बात कन्वे होनी चाहिए हर क्वार्टर पे। बिल्कुल। अब जहाँ तक हम इस महफिल की बात करें, तो खैर ये इस महफिल का रंग खुद ब खुद चढ़ता है। तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। मैं सोचता हूँ आज खिज़ां का मौसम है, खिज़ां ही शब्द बोलते हैं। तो एक मुझे लगता है एक सूखे पत्ते की तरह मैं यहाँ पहुँचा, और इस चमन में, इस बाग में मेरे पे भी वो जान तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
हाँ, एक बात और ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ, शायद मैं किसी भाई साहब की बात सुन रहा था कि हमें यहाँ जगह की बड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम है। तो मैं गुरु नानक स्कूल के डिस्ट्रिक्ट का सदर हूँ। गुरु नानक स्कूल में हमारे पास एक छोटा हॉल भी है। कभी आप लोगों को भी हमने प्रोग्राम किया, नहीं, मैं आपको ओपन इन्विटेशन देता हूँ, आप बेझिझक जब भी आपको कभी ऐसी जरूरत पड़े देंगे। आज इस मंच से हम ऐलान करते हैं कि आगे से जो लिटरेरी फेस्ट है, ये जितने भी जॉइंट हो जाए उसमें हम आपके साथ पूरा ताउन करेंगे, और अगर आप बाहर से बुलाएंगे किसी उनके साथ आपका ताउन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। बारामूला राइटर्स फोरम और पंजाबी साहित्य सभा बारामूला ने एक यहाँ लिटरेरी फेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया था, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इसका हिस्सा बना। ये जहाँ तक जो मुझे समझ आया, एक रूहानी बात चली इधर, एक रूह को एक सुकून मिला, और इससे जो हमने आज बाकी लोगों की जो हमने इनके शायर या इनकी जो राइटिंग के बारे में सुना, उससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो हम सब कैसे एक ही भाईचारे की बात कर रहे हैं, प्यार की, खलूस की हम बात करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं बार बार ऑर्गेनाइज़ किए जाएं, ताकि नॉट ओनली एक राइटर्स और पोइट्स को इंकरेजमेंट मिले, बल्कि एक भाईचारा जैसे आज हमने ये जॉइंट एफर्ट किया था, इसको भी एक बढ़ोतरी मिले। तो आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप गुरुद्वारा के प्रेसिडेंट हैं, क्या आइंदा ऐसे प्रोग्राम्स मुनक्किद आप भी कराएंगे? जी, मैंने ऑलरेडी इनसे कहा कि हमारी तरफ से, क्योंकि हम ऑलरेडी पंजाबी साहित्य सभा को हमेशा जो भी सहयोग वो हमसे चाहते हैं हम उनको देते हैं। हमने इनके लिए भी कहा कि कभी भी अगर आपको किसी जगह की ज़रूरत है, हमारे पास हॉल अवेलेबल हैं, वो इनके लिए हमेशा वो दरवाजे खुले रहेंगे। क्योंकि मुझे इनकी बातों से पता चला कई बार इनको ऑर्गेनाइज़ करने में इनको प्रॉब्लम होती है, और हमने ये भी इनसे कहा कि अगर कोई एक अच्छा फेस्ट किया जाए तो हम उसमें पूरा उसमें शमूलियत करेंगे। सर आपने अपने स्पीच में कहा कि पंजाबी का जिक्र किया आपने, दोबारा पंजाबी ज़ुबान का, कि मेरा ये मानना है, मेरा ये नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मानना है कि अगर आपने किसी से उसकी अगर आप किसी से किसी आइडेंटिटी खींचनी है, उसे ले जानी है, तो उसकी ज़ुबान, उसकी जो उसकी बेसिकली जो आइडेंटिटी है वो उसकी ज़बान है। अगर आप उससे वो खींच लेते हैं, उसकी आइडेंटिटी ख़त्म होती है। अभी कोई 2-3 साल पहले जब कश्मीरी लैंग्वेज को, जब उर्दू लैंग्वेज अपना गुजरी लैंग्वेज को और भी कई लैंग्वेजेस को जब एक ऑफिशियली करार दिया गया, पंजाबी लैंग्वेज को इससे बाहर रखा गया। ये भी अगर आप ऐसा ही करते रहे या ऐसा ये चलता रहा, वो कोई बड़ी बात नहीं है कि खासकर इस माशरे से, इस स्टेट से पंजाबी जो लैंग्वेज है वो खतरे में पड़ जाएगी। मैं इस फोरम से, इस आज के जो इस मुक़द्दस फोरम से ये अपील करता हूँ तमाम जो इससे कंसर्न है कि हमारी लैंग्वेज को बहाल किया जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज को दोबारा बनाया जाए, ताकि हमारे बच्चे भी इसमें आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ऐसे भी लीजिए ना। जहाँ पे आज आपने पहली बार देखा कि इसमें सिख कम्युनिटी भी शामिल हुई आज के मुशायरे में, तो इसको क्या समझते हैं आप? नहीं, ऐसे कसीर लिसानी मुशायरे तो होते थे और उनमें हमको हर ज़बान बोलने वाले से मुलाकात हो जाती थी, लेकिन बारामूला में आज काफ़ी अरसा बाद ऐसा मुशायरा हुआ और जिसमें पंजाबी ये जो साहित्य पंजाबी साहित्य सभा और बारामूला राइटर्स फोरम जो है, इन्होंने मुश्तरका तौर पर इसका इंतज़ाम किया था। और जो आज यहाँ पे राइटर्स तशरीफ़ फरमा थे, उसमें श्रीनगर से भी कुछ एक राइटर्स आए थे और बारामूला के दूर दराज इलाकों से भी यहाँ पे शायर लोग मौजूद थे और सबों ने जो अपना कलाम यहाँ पे सुनाया। मोस्टली इसमें ये था कि जो माशरे में गलतियाँ हैं वो सुधर जाएं और जो आज का माहौल है इसमें हर तरफ से सुधार आ जाए और यकजहती कायम हो, तमाम मिलजुल के रहें और फिर से एक बार कश्मीर की फ़िज़ा जो है वो वैसी ही लगे जिसके बारे में इसे जन्नत कहा गया है। थैंक यू।